اب ہم کچھ امتحانی سوالات کرتے ہیں، اور ان میں سے یہ سوالات کچھ ایسے ہیں کہ اس میں ہمیں پہلے عبارت کو سامنے رکھتے ہوئے ایکویشن بنانی ہوگی اور پھر اس ایکویشن کو سالو کرنا ہوگا. تو سب سے پہلا سوال کرتے ہیں. اس میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایک میتھمیٹیکل ایکویشن ہمیں لکھنی ہے جو کہ اس اوپر ٹیبل میں دیے گئے ویریبلز کے درمیان تعلق یعنی ریلیشن شپ کو ظاہر کرتی ہے. تو آپ دیکھیں ڈے اور پروفٹ. تو پہلے دن کا پروفٹ جو ہے وہ 20 ہے، دوسرے دن کا جو 40 ہے، تیسرے دن کا جو ہے 60 ہے، چوتھے دن کا 80 ہے. تو ایک پیٹرن بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے دن میں 20 ہے، 20 میں آپ 20 جمع کریں گے 40 ہو جائے گا، 40 میں آپ 20 جمع کریں گے 60، 60 میں 20 جمع کریں گے 80، 80 میں آپ جب 20 جمع کریں گے تو 100 ہو جائے گا. تو ہر دن کے حساب سے جو پروفٹ ہے وہ 20 کے حساب سے بڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر میں یہ کہوں کہ ہر دن کا جو پروفٹ ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ 20 کے برابر، تو ہر دن جو ہے نا کو میں اگر 20 سے ملٹیپلائی کر دوں گا دن کے نمبر کو، تو مجھے وہ پروفٹ مل جائے گا جو ہوا ہوگا. اب میں اس کے لیے ویریبلز اگر ڈیفائن کروں، میں مثال کے طور پر اگر دیکھیں 5 کو میں 5واں دن ہے، اس کو میں 20 سے ضرب دوں گا تو پروفٹ جو ہے $100 یا 100 کے برابر ہوگا. تو پروفٹ کو میں نے کہا کہ یہ پی، دن کو میں نے کہا ڈی، تو P از اکول ٹو 20D کے برابر ہو جائے گا، جو کہ ہماری ایک ایکویشن ہے. یعنی اس سوال کا پہلا پارٹ یعنی کہ پارٹ اے ہم نے کر لیا. اب کہہ رہے ہیں کہ واٹ از دا پروفٹ آن ڈے 10، یعنی کہ 10ویں دن کا منافع کتنا ہوگا. 10ویں دن کا منافع جو ہے، کیونکہ ہمیں پروفٹ بتانا ہے اور 10ویں دن کا، تو P از اکول ٹو 20 ٹائمز، اب 10واں دن ہے کیونکہ ڈی جو ہے یہاں پر 10 آ جائے گا، تو یہ ہو جائے گا کتنا 2 × 20 یعنی 200. یہ سوال حل ہو گیا. اب اسی امتحانی پرچے کا تیسرا سوال کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک میتھمیٹیکل ایکویشن لکھنی ہے اس سچویشن کے جو کہ نیچے دی گئی ہے. کہتے ہیں کہ 7 ٹائمز a number is 35، یعنی کہ کسی ایک نمبر کو ہم 7 سے ضرب دیتے ہیں تو وہ 35 بن جاتا ہے. تو وہ نمبر کیا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ ہم جب الجبرا کی بات کرتے ہیں عام طور پہ ہم ایکس استعمال کرتے ہیں، تو میں یہاں پر بھی ایکس کے کنونشن پر ہی جاؤں گا، اگرچہ میں کچھ بھی اے بی سی ڈی استعمال کر سکتا ہوں. تو 7x ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ 35 ہے. تو یہ تو ہماری ایکویشن ہو گئی، میتھمیٹیکل ایکویشن، الجبرک ایکویشن ہوگی. اب میں دونوں سائڈز کو جب میں 7 سے تقسیم کر دوں گا تو مجھے پتا چل جائے گا کہ وہ نمبر کون سا ہے. تو یہ 7 اس طرف سے بھی تقسیم ہوگا، اس طرف سے بھی تقسیم ہوگا، یہ 7 یہاں سے کینسل ہو کے صرف x رہ جائے گا، یہ یعنی 1x ہو جائے گا جس کو ہم صرف x لکھتے ہیں. اور 35 کو جب ہم 7 سے تقسیم کرتے تو 7 × 5 = 35، یہ 5 رہ جائے گا. تو x از اکول ٹو 35 کو تقسیم کیا 7 سے، کیا بچا 5. تو x از اکول ٹو 5 ہمارا یہ پارٹ اے کا جواب ہو گیا. آپ چاہے تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ دونوں سائڈز کو 1/7 ٹائمز 7x کر لیا، پھر اسی طریقے سے 35 کو میں نے 1/7 سے ملٹیپلائی کر دیا. بات ایک ہی ہے، لکھنے کے طریقے الگ الگ ہیں، چاہے آپ دونوں طرف سے 7 سے تقسیم کریں یا آپ 1/7 سے ملٹیپلائی کریں. اب اس کا پارٹ 2، پرابلم 3 کا پارٹ 2 کہتے ہیں کہ ایک نمبر جو ہے وہ دوسرے نمبر، ایک نمبر جو ہے ون نمبر از 25 مور دین 2 ٹائمز another number، یعنی کہ ایک نمبر ہے جو کہ x ہے، وہ دوسرے نمبر y کے مقابلے میں دگنے میں 25 جمع کر کے حاصل کیا جائے، اس کے برابر ہے. یعنی کہ x، اگر میں کہتا ہوں پہلا نمبر جو ہے وہ x ہے تو وہ برابر کس کے ہوگا؟ وہ 25 مور دین 2 ٹائمز، یعنی کہ 25 جمع 2y، 25 پلس 2y کے برابر ہوگی، جو کہ دوسرا نمبر ہے. جو کہ یہ سب باتیں ہمیں اس سوال کی عبارت میں دی گئی ہے. صحیح، یہ تو ہمارے پاس ایک پارٹ آ گیا اس پارٹ بی کا، کہ جس میں ہمیں یہ ان دونوں نمبروں کے درمیان ہمیں تعلق معلوم ہو گیا کہ ایک نمبر جو ہے وہ دوسرے نمبر کو پہلے ڈبل کرتے ہیں پھر اس میں 25 جمع کرتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان دونوں نمبروں کو ہم 5 سے ضرب دیں تو ان کا مجموعہ جو ہے وہ 350 کے برابر آتا ہے. تو وہ نمبر کیا ہے؟ تو دوسری ایکویشن ہم بنائیں گے، ہم کہیں گے 5 کو x کو 5 سے ضرب دیا
और फिर हमने y को 5 से ضرب दिया और आपस में जमा कर लिया, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 350 के, 350 के बराबर हो जाएगा। और अब हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, अननोन वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस हैं। 25 प्लस 2y, यहाँ पर हम अगर x की वैल्यू यानी x इक्वल टू 25 प्लस 2y है और इसको हम दूसरी इक्वेशन में रख लें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ y रह जाएगा। तो इस तरीके से हम एक वेरिएबल यानी y की कीमत मालूम करेंगे, फिर उसकी मदद से हम x की कीमत भी मालूम करेंगे। तो चलिए करते हैं। 5 टाइम्स 25 प्लस 2y, ये मैं अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, 25 प्लस 2y, ये ब्रैकेट ये x की वैल्यू थी जो मैंने इन टर्म्स ऑफ y की शक्ल में मैंने ये रख ली, प्लस 5y इज इक्वल टू 350। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 25 को मैं जब 5 से ज़रब दूंगा 125 हो जाएगा, प्लस और ये 5 दूनी 10 10y प्लस 5y, ये पहले से मौजूद था और ये सब का सब जो है ये 350 के बराबर है, 350 के बराबर है। तो अब मैं सबसे पहले ये 10 और 5y को जमा करूंगा तो ये हो जाएगा 15y। कांस्टेंट मैं दोनों तरफ को जो है ये मैं लिख लूं, पहले एक तरफ 125 है कांस्टेंट, दूसरी तरफ 350 है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y चाहता हूं तो मैं इसके लिए इस तरफ भी सॉरी इक्वल टू नहीं है, प्लस का साइन है, -125 और दोनों तरफ से -125 करूंगा तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 15y रह जाएगा। इस चीज को मैं यहां लिखता हूं, 15y इज इक्वल टू, अगर 350 में से आप 125 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 225। अब क्योंकि मुझे सिर्फ y की कीमत चाहिए तो मैं दोनों तरफ को 15 से तकसीम करूंगा और अगर आपको स्क्वायर्स याद हो तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 225, तो ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, y रह जाएगा। तो और 225 को जब हम 15 से तकसीम करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक वेरिएबल मालूम किया। तो अब इस y इज इक्वल टू 15 को हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, पहली वाली में। तो इस तरह से हमें क्या, 15 दूनी 30, ये 30 हो जाएगा। 25 और 30 को जब हम आपस में जमा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 55। तो x जो है वो 55 हो गया। x इज इक्वल टू 55, y इज इक्वल टू 15। ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं। मैं इस जगह को क्लियर कर दूं क्योंकि इसके पार्ट सी और पार्ट डी भी आ रहे हैं और मैं स्क्रॉल डाउन भी नहीं कर सकता। इसे कहते हैं जगह की किल्लत। तीसरे सवाल में हमसे कहा जा रहा है, सॉरी पार्ट सी में हमसे, तीसरे सवाल के पार्ट सी में कहा जा रहा है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मजमुआ 35 है। तो x जो है वो पहला इंटीजर है और y जो है वो दूसरा इंटीजर हम फर्ज करेंगे। लेकिन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, इंटीजर्स होते हैं ऐसे नंबर जो कि 1 2 3 4 5 की शक्ल में हो, तो और कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक, बीच में कोई और इंटीजर नहीं आ रहा। तो अगर x जो है वो पहला इंटीजर है तो x प्लस 1 दूसरा इंटीजर होगा और इनका जो सम है, इनका मजमुआ वो 35 है। तो x प्लस 1 जो है वो 35 होगा। तो ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। और एक बार फिर हम दोनों तरफ से जो है 1 को जब माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 34 हो जाएगा। दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 17, यानी x बराबर हो जाएगा 17 के। ये हो गया हमारे पार्ट सी का जवाब। तो 17 और 18, यानी कि x अगर 17 है तो दूसरा इंटीजर जो है वो 18 होगा और इनको आपस में जमा करेंगे तो ये भी 35 बन जाएंगे। पार्ट डी में हमसे क्या करें, पीटर जो है वो आज से जितना 6 साल पहले उसकी उम्र थी, आज वो उसके मुकाबले में 3 गुना ज्यादा उम्र का है। यानी कि अगर पीटर की उम्र जो है आज p है तो वो आज से 6 साल पहले के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। तो यानी कि अगर उसकी आज एज उसकी p है तो 6 साल पहले उसकी एज p-6 थी। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, p इज इक्वल टू 3 टाइम्स p-6। तो अब मैं दोनों तरफ से 3, या यूं कहिए कि मैं पहले 3 को अगर चाहूं तो मैं तकसीम भी कर सकता हूं। तो हम चूंकि हमें ये p इस वक्त जो पीटर की उम्र है वो हमें बतानी है, हाउ ओल्ड इज पीटर। तो ये p इज इक्वल टू 3p, p 3 जो डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा
تو 3p माइनस 18 हो जाएगा। आप दोनों साइड्स पे आप देख सकते हैं, तो मैं अगर यहाँ पे माइनस 2p कर दूँ, उसको म्यू कहिए कि मैं इसमें से माइनस 2p किया, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 18। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं दोनों साइड्स को माइनस 3p से, दोनों साइड से माइनस 3p मैंने शामिल किया है, यानी 3p माइनस किया है, तो ये हो जाएगा मेरे पास p इज इक्वल टू 9। और आप देख सकते हैं कि अगर आज पीटर साहब 9 साल के हैं, 9 साल के हैं, तो ये 3 बनेगा, और ये आज की उनकी उम्र है वो 9 साल बन जाएगी। अब जल्दी से ये एक और छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं, ये तो पिछला वाला बहुत लंबा था। कहते हैं कि MP3 प्लेयर की कीमत हर साल पिछले साल के मुकाबले में इस साल 20% यानी कि 20% कम हो गई है। इस साल MP3 प्लेयर की कीमत जो $120 है, तो लेट द प्राइस P इज इक्वल टू प्राइस जो कि पिछले साल थी, और ये पूछा है व्हाट वाज द प्राइस लास्ट ईयर, यानी कि MP3 प्लेयर की कीमत पिछले साल क्या थी। अब क्योंकि कह रहा है डिक्रीज बाय 20%, डिक्रीज बाय 20% का मतलब यह हुआ कि इस वक्त जो P है, P में अगर हम माइनस 0.20 20% दरअसल 0.2 होता है, तो P माइनस 0.20p कर लें तो वो $120 के बराबर हो गई, हमें सवाल में बताया गया है। अब मैं अगर मैं P में से यानी 1 में से 0.2 निकलता तो 0.80p मेरे पास बचेगा, क्योंकि एक P में से आप अशारिया 2p निकाल रहे हैं, और ये हो जाएगा मेरे पास 120। दोनों साइड्स को अगर मैं 0.80 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये 0.80, दोनों साइड्स को डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0.80 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 120 को मैं 0.8 से या 0.80, बात देखिए, मैं जब इसको डिवाइड करूंगा तो ये कुछ इसका अमल कुछ ऐसे होगा। हम यहाँ पर 120.000 जितने जीरो चाहे आप लगा सकते हैं। अब इसको मैं जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका एक जो डेसिमल साइन है वो राइट पे शिफ्ट हो जाएगा 1 दर्जे, और ये भी 1 दर्जे, दोनों के दोनों 1 दर्जे शिफ्ट हो जाएंगे। अब मैं 8 को अगर देखें तो 8 एकम 8 बनते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा, याद रखिए डेसिमल साइन जो है इधर शिफ्ट हो गया, हो चुका है, तो 8 एकम 8, 12 में से 8 जाएंगे, मेरे पास बचेगा 4, सिफर को मैं नीचे उतारूंगा, ये हो जाएगा 40, 8 पंजे 40, ये हो गए 40, 15, और फिर उसके बाद ये सिफर आ गया मेरे पास। तो जनाब ये पूरे का पूरा जो है ये बनेगा मेरे पास, सिफर में से सिफर गया, ये हो गया। तो अब ये हो गया कितना कि पिछले साल जो P था, जो कीमत थी MP3 प्लेयर की, वो $150 थी, यानी आज के मुकाबले में $30 ज्यादा, और यही हमारा दुरुस्त जवाब है।